Les tranches ce sont les filles jeunes de 5e et 6e année scolaire. En général, les ambitions sont la socialisation. Ils choisissent 60 filles. Les objectifs, c'est améliorer l'accès au secours, créer une dynamique de la pratique, une pratique par les sociétés qui ont travaillé en pratique. Et pour l'année, on a commencé en novembre 2007 par la signature de convention. Après, le projet a commencé par l'achat et l'acquisition de matériel. On a commencé effectivement en janvier avec le serment de gestion ici 2018. Les marchés, les activités se sont déroulées pour cette période de janvier à avril 2018, qui a été le tournoi entre les 6 équipes issues des négociations représentatives 4 il a été prévu, si la monnaie, donc on a reporté pour l'occasion la durabilité. Et ce qui nous intéresse, c'est la durabilité du projet, donc nous pouvons envoyer des projets associatifs aussi la durabilité consiste à assurer les sujets faibles qui abandonnent, qui n'abandonnent pas cette pratique ultérieurement à travers d'autres activités similaires et à travers la mobilisation d'autres facteurs et d'autres partenaires disponibles bien sûr. En général, un petit peu résumé, c'est ici l'affiché avec le deuxième. Ce sont les photos qui c'est vrai que vous allez le lire parce que c'est qui va prendre la nord, c'est bon. Pour là, on va donner والله مولاي العزيز لنا العباد زيد L'Union sportive de Boudnib a été toujours leader dans le domaine de l'organisation, de participation à des compétitions, que ce soit locales, régionales ou nationales. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec une vidéo qui va présenter une introductif de l'association. هي جمعية رياضية كانت ولا تزال سفيرة مدينة بودنيب في مجال كرة القدم بالخصوص. حضر مبارياتها رجال ونساء وأطفال، وتعاقب على حمل قميصها أبرز شباب المنطقة الذين لم يتوانوا لحظة عن تقديم الدعم للفريق الذي يشكل واحدا من أهم الأصوات الرياضية للمدينة. إذن نترككم مع شريط يقربكم أكثر من جمعية الاتحاد الرياضي. Qui souffraient de différents problèmes parmi eux l'absence de la féminine de football,
l'existence des barrières sociales qui entravent la pratique féminine de ce sport. Pour toutes ces raisons, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Maroc a beaucoup appuyé l'association pour surmonter Monsieur le Haït de la commune de Ouadnam, les représentants du Pachalik de Boudnib, Monsieur le représentant de la commune de Ouadnam, Mesdames les représentants de l'ambassade de France au Maroc, les représentants de la société civile et les services extérieurs, les directeurs des écoles primaires, chers bénéficiaires et leurs parents, Mesdames et Messieurs, au nom des membres des adhérents de l'association, nous vous adressons nos sincères remerciements d'avoir assisté à cet événement exceptionnel dans le parcours de l'association et qui est destiné à la clôture d'un projet innovant et particulier dans la région, le projet Genre et Sport. Ce projet qui constitue une continuité et une concrétisation de la stratégie et les objectifs de l'association visant la promotion du sport local comme étant un des vecteurs de développement et un droit fondamental. La particularité du projet réside dans sa tranche bénéficiaire, les jeunes filles, et qui traduit la conscience de l'association de l'importance de l'égalité entre les différentes tranches d'âge et les sexes dans l'accès à ce droit fondamental et aux équipements et infrastructures sportives souvent entravées par des barrières sociales, enclavement géographique et manque de financement et infrastructures. Or, l'exécution d'un tel projet dans une zone marginale comme Boudnib ne peut y avoir lieu sans l'intervention d'un partenaire principal qui est le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Maroc dans le cadre du projet PESCA. Le service qui a fait confiance à notre projet et non seulement il a financé l'achat du matériel et les frais de gestion et des déplacements, mais là, il a présenté aux associations partenaires un certain nombre de formations, d'accompagnement et de suivi qui ont permis de réaliser les projets dans les meilleures conditions. Mesdames et messieurs, c'est dans cette lumière que je me permets d'adresser nos sincères remerciements à tout le staff de l'ambassade de France en général et à celui du service de coopération et d'action culturelle en particulier, comme nous adressons un remerciement exceptionnel à son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France au Maroc, qui a réservé à l'association, avec les autres bénéficiaires du projet PESCA, un accueil chaleureux dans sa résidence à Rabat, où il a exprimé ses encouragements à notre projet. De même, nos remerciements les plus vifs à son Excellence le Consul général de France à Fès, qui a rendu visite à notre association ici à Boudnib, où il a assisté à l'une des activités de projet et a montré une forte volonté de contribuer dans le développement du sport local et a promis une deuxième visite à notre village. Nos remerciements vont aussi à Madame Laurence, à Xavier Brusno et à Élisée Barat qui ont contribué dans certaines étapes de ce projet. Et nous sommes heureux et honorés par la visite de Madame Mazlan et Madame Anouchka qui ont pris peine de parcourir tout ce trajet pour être parmi nous aujourd'hui dans cet événement. Toutes ces actions ont contribué de mettre une dynamique autour du projet et de la pratique du sport féminin à Boudnib. Tout cet engagement et plusieurs autres interventions de l'ambassade de France reflètent les liens d'amitié et de coopération exceptionnels qui relient la France et notre pays, le Royaume des Maroc. Je vais bientôt finir, mais avant, au nom de tous les membres de l'association, j'adresse nos reconnaissances à tous les autres intervenants, les autorités locales, les communes de Ouadnam, les écoles primaires, les associations locales, bureaux et membres. Nos remerciements vont aussi à nos championnes et les jeunes bénéficiaires et leurs parents qui ont fait confiance aux activités de projet. Mesdames et messieurs, l'association Union Sportive vous souhaite une agréable soirée avec cette cérémonie et merci. تذكار بمناسبة ختام مشروع النوع والرياضة.
إذا السي حميد الدوالي يتقدم لتسلم التذكار بالمناسبة. السي حميد. يسلم له التذكار السيد قائد قيادة واد النعم، فليتفضل مشكور. شكرا سي عبد الحميد وشكرا للسيد قائد قيادة واد النعم. Merci beaucoup, Monsieur Lahsan Yabou, pour votre mot. Passons maintenant à céder la parole à Madame Anouchka Dibar, chef service de coopération, la représentante de l'ambassade de France. La parole à vous, Madame. إذن كلمة للسيدة أنوشكا بالمناسبة. Mesdames et messieurs les représentants des autorités locales, mesdames et messieurs les directeurs des écoles, mesdames et messieurs les représentants de l'association de l'Union sportive de Boudnib, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdemoiselles, chères championnes et chères joueuses de football, c'est un très grand plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui et d'être à cette cérémonie de clôture. Je vous remercie bien sûr de l'invitation et surtout je vous remercie de votre compréhension et de votre patience. Je sais que c'est un événement que vous attendez depuis longtemps. Et on est très contente, Jeanne et moi, de pouvoir être là aujourd'hui. Comme vous le savez, on a ouvert le 7 juin dernier la Coupe du Monde de football féminin qui se déroule en France. Et le président Emmanuel Macron a déclaré lors d'une rencontre qu'il a eue avec l'équipe de France qui participe à cette Coupe du Monde, il a déclaré la phrase suivante: « Vous allez avoir devant vous un public qui est tombé d'amour avec le football féminin. Vous allez avoir un public qu'on n'a jamais vu. » Eh bien, mesdemoiselles et mesdames et messieurs, tous les représentants qui sont ici, je crois que nous l'avons ici ce soir, ce public qui soutient vraiment le football féminin et qui est tombé en amour avec ce football. Mesdemoiselles, vous avez en commun avec ces championnes votre détermination et votre courage dans un monde qui pourtant traditionnellement est si masculin, par la pratique du football, mais aussi toute cette culture qui l'entoure. Nous savons bien que dès sa naissance, une petite fille n'a pas les mêmes opportunités qu'un petit garçon, et notamment parce qu'elle ne peut pas penser aux mêmes opportunités, parce que c'est en partie les stéréotypes liés au genre qui conditionnent toutes les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. Et comment lutter contre ces inégalités si dès votre plus jeune âge, on vous dit que vous ne pouvez pas pratiquer un sport, que vous ne pouvez pas pratiquer un sport qui à la fois est une source d'amusement, mais aussi de défoulement, pour dépenser de l'énergie, mais aussi et surtout d'occuper l'espace public par ces terrains. Comment alors s'imaginer les mêmes opportunités que les garçons si dès le début on vous dit ce terrain il vous est barré d'accès? En jouant au football, vous avez refusé ces contraintes. Le football est, comme on le sait, un sport qui est adoré en France comme au Maroc. C'est un sport qui rassemble des quartiers, qui rassemble des villes entières et des nations entières, unies dans la joie ou dans la tristesse de voir son équipe sur un écran et selon les résultats qu'il a eu à ce match. Mesdemoiselles, en jouant au football, vous nous avez dit que vous faites partie de ces quartiers, de ces villes et de ces nations qui s'unissent derrière le football, que vous aussi, vous pouvez occuper l'espace public pour y jouer, que vous aussi, vous savez vous dépenser, vous savez vous dépasser et vous savez vous unir dans la force d'une équipe. Et pour cela, vous avez toutes nos félicitations. Mesdames et messieurs les représentants de l'association, merci de tout le travail que vous avez accompli. On est loin, on est à Rabat, mais on le mesure quand même. Et vous le savez, l'ambassade a lancé le programme PISCA pour soutenir des associations de la société civile marocaine qui œuvrent pour la jeunesse, pour l'égalité homme-femme et pour le développement durable. Et votre association a été sélectionnée parmi les centaines de candidatures pour son dynamisme, pour son potentiel et par l'importance du sujet qu'elle abordait. C'est un sujet dont bien sûr on a senti toute la pertinence et toute l'importance pour lutter contre les inégalités hommes-femmes dès le plus jeune âge. L'objectif de ce programme PISCA a été de vous accompagner, de pouvoir vous faire entrer en coalition avec d'autres associations qui avaient des objectifs similaires, de pouvoir vous apporter non seulement un financement mais aussi une formation pour pouvoir répondre à vos besoins, et j'espère que cela a rempli ses objectifs. Vous avez encore une fois toutes nos félicitations et nous restons bien sûr à votre écoute pour la suite du projet. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup à Madame Anouchka Debal. Merci de vous rester avec nous, s'il vous plaît. Madame, je vous remercie pour votre mot. J'invite Monsieur Hassan Sakhman de nous rejoindre sur scène pour donner un petit souvenir à Madame Anouchka Debal. إذا يتقدم السيد حسن سخمان من أجل تقديم تذكار للسيدة أنوشكا ديبال تقديرا على المجهودات وعلى دعم الجمعية في مشروع يهتم بكرة القدم النسوية. شكرا. ممثل واد النعام أو رئيس جماعة واد النعام فليتقدم مشكورا. Maintenant, je cède la parole à Monsieur Hassan Sakhman, le représentant de la commune Wad Naam. Merci de nous rejoindre. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد قائد جامعة واد النعام، السيد ممثل السلطة المحلية بشوية بنيب، السيد رئيس جمعية الاتحاد الرياضي، mesdames les représentants de l'ambassade de France au Maroc, je vous souhaite la bienvenue et un bon séjour chez nous. وبعد أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي أعضاء المجلس الجامعي لجامعة واد النعام، يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الاتحاد الرياضي على الدعوة والاستضافة، كما لا يفوتني كذلك أن أشكر من خلالهم جميع منخرطهم وخاصة السفارة الفرنسية التي أبت إلا أن تدعم هذه الجمعية لاحتضان هذا المشروع الكبير والذي ينم عن مقاربة مندمجة تتوخى المساواة بين الفتيان والفتيات في مجال الرياضة. ولعل اختيار الجمعية لهذا الموضوع ينم عن وعي راسخ بأهمية الرياضة خاصة كرة القدم في صفوف الفتيات. أقول أن هذا الاختيار هذا يأتي كمؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة الذي يعبر عن مدى وعي هذه الجمعية يعني اقتحام هذا الموضوع الذي بقي حكرا على الذكور لعدة سنوات. هذه الجمعية التي أبت إلا أن تنظم هذا اللقاء الكبير الذي يعد كذلك مشروع يهدف إلى تشجيع ممارسة كرة القدم في أوساط الإناث ومحاربة الإقصاء المبني على الجنس في مجال الرياضة، وكذلك وتحسين ولوج الفتيات إلى حقوقهن الاجتماعية الأساسية ألا وهي ممارسة الرياضة خاصة كرة القدم. المساهمة في إدماج الفتيات لولوج مراكز القرار الرياضية من خلال يعني تبوء مقاعد مهمة في الجمعيات والأندية ودور الشباب إلى غير ذلك. المساهمة كذلك في المساواة بين الفتيان والفتيات في ممارسة هذه الرياضة بمحاربة الصور النمطية والقوالب الجائزة تجاه الفتاة من طرف المجتمع. كما أن هذه التجربة كذلك تعبر عن تنمية لحرية التعبير والحركة في صفوف الفتيات. تلكم بعض الأهداف والنتائج التي خلصنا إليها منذ انطلاق هذا المشروع، ولذا نتمنى له الاستمرارية. وكذلك ونناشد يعني الإخوان ديالنا في السفارة الفرنسية. Je vous invite, mesdames les représentants de l'ambassade, d'attribuer davantage pour comment dirais-je, avoir une durabilité du projet et le suivi dans des opportunités plus élevées. إلى هنا ينتهي عرض هذه الكلمة ديالي وأشكركم مرة أخرى. Merci de nous, Monsieur Hassan Sakhman. Restez avec nous, s'il vous plaît. J'invite Monsieur Hachami Moulay Abdi pour donner un petit souvenir. إذن يقدم تذكار للسيد سخمان مولاي عبد هاشمي ممثل السلطة المحلية، اعترافا منه بمجهوداته ومساعدته في مشروع مدير أو ممثل مديري المدارس في بونديب. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة وهدى للعالمين. وبعد، السيد باشا مدينة بونديب، السيد قائد قيادة واد النعام، السيد رئيس الجماعة الترابية لبونديب،
السيد رئيس جمعية الاتحاد الرياضي فرع كرة القدم المحترم بودنيب، السيدتان ممثلتا السفارة الفرنسية المحترمتان، السادة رؤساء المؤسسات التعليمية المحترمون، السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة المحترمون، السيدات والسادة ممثلي وممثلات جمعيات المجتمع المدني بودنيب، بناتنا وأبناؤنا التلاميذ الأعزاء، أيها الحضور الكريم، نيابة عن كافة رؤساء المؤسسات التعليمية ببودنيب أنقل لكم هذه الكلمة المتواضعة التي أود من خلالها أن أشكر جمعية الاتحاد الرياضي ببودنيب، ومن خلالها ننظم عقد الشكر والتقدير للسفارة الفرنسية بالمغرب على رسمهم لمعالم هذا المشروع الفريد الرياضة والنوع، الذي استطاع من خلاله نزع الغطاء عن تلك الصورة النمطية التي ترسخت في أذهاننا لفترة من الزمن، وهي أن الرياضة خاصة بكرة القدم حكر على الرجال دون النساء، وعلى الشبان دون الفتيات. فمشروع الرياضة والنوع استطاع إيقاظ الحس الإبداعي الرياضي لفتاة البودنيبية من خلال الرؤية السديدة والاستشرافية للجمعية. وباسمي وباسم زملائي المديرين نعلن انخراطنا اللامشروط في كل المبادرات الخلاقة المجددة والتي تلامس انتظارات الفتاة البودنيبية. انتظارات الفتاة البودنيبية خاصة وبالمغرب بشكل عام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. والسلام عليكم ورحمة الله. المستفيدات ما يمكنش ندوز الحفل من دون ان نستمع لاحدى المستفيدات التي شاركت في الدوري، اذا تقدمها اسراء بن مقداد. Merci beaucoup, monsieur. Malgré personnellement, le projet Jean d'Export a été décidé au fil de notre ville. Alors j'appelle sur la scène mademoiselle Esra Belmokhdet, l'un des filles qui bénéficiait du projet, pour partager avec nous son opinion et son expérience. Mesdames et messieurs, au nom de mes amis, les bénéficiaires du projet Genre et Sport, je tiens à adresser nos sincères remerciements et reconnaissance à tous les intervenants dans le projet, à savoir l'association L'Ambassade de France au Maroc et nos écoles primaires, qui nous ont permis la participation pour la première fois à Boudnib dans une compétition sportive de football destinée aux jeunes filles. Je ne vous cache pas mes sentiments de joie, ainsi ceux de mes amis, d'avoir participé à cet événement, mais aussi d'avoir vécu un environnement de festivité, de compétition et de formation au sein des activités bien encadrées de ce projet. Aujourd'hui, en assistant à cette cérémonie de clôture et de remise des prix aux bénéficiaires, je me trouve censée de vous transmettre le désir et le besoin énorme des filles de Boudnib à réorganiser et généraliser des activités similaires au projet. Cela leur permettra, à l'instar de leurs homologues garçons à Boudnib et leurs homologues filles ailleurs, d'accéder à l'un de leurs droits fondamentaux qui est la pratique du sport en général et le foot en particulier. Finalement, je tiens à remercier une autre fois les intervenants dans cet événement sportif et social, et merci à vous tous pour votre aimable attention. Merci. دونك إسراء كانت من الفتيات اللي شاركوا في مشروع النوع والرياضة، وغادي نحاولوا نعطيوها بعض الأسئلة ونشوفوا كيفاش غادي تجاوبنا إسراء.
إذا إسراء شحال في السن ديالك؟ 12 سنة. شاركتي في مشروع من نوع والرياضة اللي قامت به الاتحاد الرياضي بالشراكة مع السفارة الفرنسية. اش من يعني موقع كنت كترتاحي فيه داخل الملعب؟ وكنتي مهاجمة. يعني كيفاش جاتك الفكرة أنك تشاركي في المشروع؟ ملي جاو الأطر ديال الاتحاد الرياضي وجا لكم المدارس وداروا معكم واحد اللقاء، كيفاش جاتك الفكرة باش تدخلي للمشروع؟ كان عندي بزاف الدوافع والاسباب اللي جعلتني انني نشارك في هذا النشاط الرياضي الخاص بالفتيات، ومنها انني كنت عندي رغبه انني نلعب ممارس كره القدم، وكذلك باش انني نشجع الفتيات على ممارسه هذه الرياضه، وباش ما تبقاش حكر على الاولاد. وكما كنعرفوا ان لاعب كره القدم هو حق من حقوق الفتيات كذلك. إذا شكرا إسراء. صادق عندها سؤال ليك. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous approcher de l'expérience pendant le projet? Comment vous trouvez l'expérience? Quelle est votre initiative après vous avez l'action est terminée? Nous approcher pour l'expérience. Oui, d'accord, c'est une belle expérience. Après avoir participé à ce sport, nous connaissons certaines règles du football et ce sport a laissé une belle empreinte dans le cœur. Nous avons gardé de beaux souvenirs. يعني الاستفتاء بمديري المدارس الذين ساهموا في المشروع. إذا سننادي على مدير مدرسة الحسن الداخل ومن ينوب. تفضل السيد مدير السي بولال مدير المدرسة. J'invite Monsieur Boulal, le représentant de l'école Hassan Dakhil, pour recevoir un petit souvenir. إذا ننادي كذلك على مدير مدرسة المختلطة وهم من ينوبوا عنه. إذا يتفضل الأستاذ يوسف قروي. J'invite Monsieur Qarawi la scène, le représentant de l'école Mourtania. كذلك معنا مدير مدرسة الحي المحمدي أو من ينوب عليه. On a aussi le représentant de l'école Haï Mohamed. الأستاذ عبد السلام القاسمي كذلك يتواجد معنا الأستاذ فاطمة تقدم الأستاذ عبد السلام مشكورا. وآخر مدير معنا سيلتحق بنا مدير مجموعة مدارس الإمام الغزالي ومن ينوب. également le représentant de l'école Imam Ghazali. إذن يتقدم الأستاذ حميد الدولي. إذن سنبتدئ بمدير الداخل الذي سيسلم له التذكار السيد عمر إسلام مدير أو رئيس جمعية الشعلة، فليتقدم مشكورا. Le représentant de l'école Hassan Dakhil. Si vous voulez. الحاج بيدي محمد يتقدم يسلم التذكار لمدير المدرسة المستقبل ومن ينوب السي يوسف قروي. J'invite Monsieur Bidé à donner le souvenir à Monsieur Youssef.
شكرا سي الحاج. السيد خليل مدير البنك الشعبي يسلم التذكار للسيد عبد السلام بالقاسمي ممثل مدرسة الحي المحمدي. Monsieur le directeur du Fonds populaire va donner le souvenir à Monsieur le représentant de l'État. إذا بقي لدينا ممثل مدرسة الإمام الغزالي يسلم الشهادة أو التذكار السيد إبراهيم السعيدي فليتفضل مشكورا. Monsieur le secrétaire, pour donner le souvenir à Monsieur le représentant de مجموعة مدارس غزالي. صورة جماعية لمديري المدارس وممثلي المدارس، نشكرهم على التعاون مع جمعية الاتحاد الرياضي في إنجاز المشروع. شكرا لكم جميعا. كذلك السيدة روز منصور. إذا الصورة التذكارية السيد حسن يقول جون مازون. نستقبل السيد اسماعيل الحمدي. صورة جماعية تجمع منسق ومتتبع وممثلي السفارة الفرنسية. حسن الشريف فليتفضل مشكورا. Monsieur Khalil Hassan. الأمهات كذلك. مساعدتها في إيجاد صورة جماعية مع والآن سنبتدئ بالمدرسة التي احتلت المركز الرابع وهي جمعية الحي المحمدي. اليوم إذا لاعبات يسلم لهم الجوائز والتذكارات السيد عديدو محمد فليتفضل مشكورا.
لهم شهاده احد اعضاء اللجنه التنظيميه فليتقدم مشكورا. نستدعيو السيد الحاج بيدي للخشبه دائما سابقا الاتحاد يعني ما نسمع على يحاولوا يخرجوا الجو ديال المرجول ديال التسويجات والتمارين. نحاول ندير واحد النوستالجيا، واحد يعني الرجوع بالذاكره الى الوراء، وتعطينا بعض الطرائف هاد الاشخاص في الاتحاد الرياضي اثناء مثلا السفر مثلا لاجراء مقابله في مدينه ما او مثلا في بورنيب ولا يقدر يمكن لك تخمين باش السيدات يعرفوا شنو كان. هادشي اللي بغينا ديال الافلام. ميكرو سيتاج 1980 كنا لاعبين هنا ضد الفريق نتاع الرشيديه، كانت في العشاء اصحاب الرشيديه لقاو عندنا اصابه غير مشروعه، اصابه غير مشروعه. المهم جا هذاك اللي لقى الاصابه يهز يدو مع ضربي جاي كيجري وهو فرحان وهو بالرشيديه هو كيربي لنا كيربي فرحان وانا جالس لو بون دو توش عا جاي ضربي جاي كيجري فرحان بالاصابه اللي مركاو علينا وانا كنتلقاه وضربتو في الطفله. ممكن باش تشاركوا معنا الناس اللي جايين من فرنسا ممكن ديري واحد بتيت ريزيم ديال الطريقه ديال السيحاج ونرجع نعطي واحد السؤال اخر. Alors, Monsieur Bidia, nous rencontrait il y a ancien souvenir avec son équipe qui a été avec Rachidia. Mais contre l'équipe, contre Rachidia. ماشي مشكل نحاولوا نتجاوزوا هذه الخدمه ما واجده سيرتنا. اذا غادي نعاود نعطي واحد السؤال للسي حاج بيدي، واش يمكن لك تعطينا احسن لاعبي وسط الميدان اللي دازوا في بورنيب، يعني في حقب مختلفه، احسن لاعبي وسط الميدان اللي دازوا في مدينه بورنيب في حقب مختلفه، يعني منذ بعد تاسيس اليبوك حتى التسعينات حتى الوقيته باش كتمشي للميدان. بدون مجامله بدون مبالغه وكان صديق حميم ديالي المراه تاع الضحك. المراه دوك هو في القائمه، واش ممكن كاين شي لاعب اخرين اللي كانوا ربما حتى هما متميزين، ولكن انا كنقول في وسط الميدان. وسط الميدان هما اللاعبين الممتازين كان الفريق تاع 1980 احسن فريق في الاقليم الراشد. اذا احسن جوار في وسط الميدان هو المرافق تاع الحق، لان دافع عليه بني مدان باش يلعب معهم مع الظروف ما ساعدتوش باش يلعب مع بني مدان. اذا شكرا سي الحاج. كان ابراهيم غادي نبداو باحسن لاعبه
الشارع ولا احتاج المشروع؟ الصراحة كنا كنلعبوا قبل كرة القدم في الشارع، قبل ما يبدا هذا المشروع كنا كنلعبوا وكانت هي أحسن لاعبة. دونك غيزلان كانت احسن لاعبه حتى يعني المنطقه ديالهم. شكرا. Mademoiselle Nada mentionné que depuis longtemps que sa sœur a joué le football de manière très bien. خوله طريق عطوك احسن حارسه، يعني شنو هي العلاقه ديالك مع حراسه المرمى؟ كيفاش توجدتي بحراسه المرمى؟ كيفاش توجدت في حراسة المرمى؟ بفضل صحاباتي اللي كنت كنلعب معاهم، هما اللي كانوا كيشجعوني باش نكون حارسة المرمى، وهما اللي كانوا كيدعموني، حتى الوالدين ديالي هما اللي كانوا كيدعموني باش نكون حارسة. خوله شاطره في مساله مهمه اللي هي ان الفريق ديالها هو اللي خلاها تتوج باحسن حارسه. دونك ماشي هي يعني اللي بوحدها وصلت لهذه المرحله، ولكن بفضل الفريق، وهذا هو الاساس من هذه الانشطه كلها، كيفاش يمكننا نخدموا كمجموعات وكفرق. شكرا لك خوله. Mademoiselle Khawla a été mentionné que grâce à son équipe a été dans cette place. اذا سنمر للهدافه يعني تكلمينا العلاقه ديالك مع المرمى، كيفاش وصلتي حتى حققتي اكبر عدد من الاهداف في الدوري؟ الاول حنا كنا كنلعبوا غير مع الدراري، وكنت كنشوف كيفاش الدراري كيشجعوا البيوت، ومن تما صافي تعلمت والبنات كيشجعوني على هذاك الشيء، وصافي المهم وانا وصلت لهذا الشيء. وشكرا كانت التحيه لكل من اللي ساهم في هذه الجمعيه. صراحه نحن واحد الفرصه كبيره اننا نلعبوا ونعطوا الفرصه للفتيات، لكل فتاه انها ما تبقاش خايفه ولا تردد من اي حاجه، تشجع ودير الجهد ديالها. الرياضه ماشي حكر على الرجال فقط، حتى الفتيات وحتى النساء خصهم يمارسوا الرياضه. كنشكركم ونتمناو انكم ما توقفوش على ممارسه كره القدم. ما توعدونا واحد. اذا شكرا، تفضلوا الاماكن ديالكم.